আমার কলিযুগরে নাগ সাপ মানে হেলে হয় গো তো এ শুনুন হ্যাঁ হ্যাঁ সমস্তে মিশি করে আমি নাগ বাছা পূজা করি হয় গো আজ হচ্ছে কলাসী যাত্রা হ্যাঁ হ্যাঁ বেলে সর্বপ্রথমে আমকু নিমন্ত্রণ করেছেন হয় বেলে ভক্ত মানে সমস্ত ভগবানଙ୍କର সেবা কলে ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ଶୁଣି ଭଗବାନ ଅଥା ହେଇଗଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଭଗବାନ ଏନ୍ତା କରି ନାଇଁ ଶୁଣବନି কেনটা কলে সে শুনবে ଆମେ গো ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ ମାତ୍ରକେ ଆମେ ହରିନାମକୁ ଟିକେ ଗାନ କର হয় হয় ବୁଝିପାରୁଛ হ্যাঁ গো ତ ଇ ହରିନାମକେ କଳିଯୁଗର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର হ্যাঁ କିଏ ଗାନ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛ কে গো ବୁଝେଇଦେମା ଆଜି হি ଶୁଣ জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহানি হ্যাঁ ए माईटा के कहा के पहुंचे पुता তুমি নাই জানি পিলা না বলে মা তো পাঁচটা পুଅ পাইবা হয় গো কিন পিলা চাকরি করবা কিন পুଅ নকরি করবা কিন পিলা বিজনেস করবা কিন পিলা বয়রা বেহি ଯିବା समूह सामान्य हो ধাতা লিখিতম কর্ম অনুসারে হলো যাহার কর্মরে যাহা লেখা আছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে ঘটি से যাবে सेटा হ্যাঁ তো হ্যাঁ মা হেলে সচি দেবী হয় গো ଆଉ ପୁଅ ହେଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ গৌরাঙ্গ ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ ଇ ପୃଥିବୀରେ ହରିନାମକେ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବେଶ ଧାରଣ হয় କଲେ গো ତ ମା ମନା କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଯେ ତୁମେ କାहे ହେଲେ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇଛ হ্যাঁ ବାବୁ হ্যাঁ या टाइरा गोविंद चंद्र ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୌରାଙ୍ଗ এটা ତାଙ୍କର ମାକୁ ବୁଝେଇକରି କହିଛନ୍ତି ହି ଶୁଣ ଜନନୀ ଗୋ ମୋର ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହାଣୀ ଶୁଣ ଜନନୀ ଗୋ ମୋର ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହାଣୀ ଯେନ ପ୍रणୀପାତ ଗର୍ଭଧାରୀ ମାତ ଯେନ ପ୍रणୀପାତ ଗର୍ଭଧାରୀ ମାତ সুখে দিও গমেলানি শোনা জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহানি শোনা জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহানি তুমি সে যশোদা মাতা গজননী মুসে হিনন্দ কন্যাই তুমি সে যশোদা মাতা গজননী মুসে হিনন্দ কন্যাই কলি যুগরে তুমি সচি মাতা মুঝে গৌরাঙ্গ মায় শোন জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহানি শোন জননী গো মোর সন্ন্যাস কাহানি
आनंद कंद भगवान की बोल श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो माँ सची देवी को बुझे कर कहले चैतन्य महाप्रभु जे ये जन्मटा केवल हरि नाम रे मोर दिन जीव तो केनता भाव रे महामृत्युंजय मंत्र के गान करिथिले कलि जुग रे चैतन्य महाप्रभु। एरा केनता भावरे हरे कृष्ण कृष्ण बोल राधे राधे कृष्ण हरे हरे प्रेम से हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। इटा होचे कलिजुगर महामृत्युंजय मंत्र। हाँ हाँ भगवान 84 जोनी पार कला परे मनुष्य जन्म दैछन। देखछन जीव मध्य श्रेष्ठ हेले मानव 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 देहे देखि दिव्य ज्ञान ज्ञान। देखि संतुष्ट हेले भगवान बान भगवान हमको मनुष्य जन्म दैछन मात्र के से हरि नाम के टिके गान करबा के पड़बा। हाँ हाँ आसी चूड़े केला होई रे पागला जीव भी केला होई गोला बेले के ही संगे नाई जाओ जीव तुई मसाला होई। अरे आसी चू एकला होई रे पागला जीव भी एकला होई गोला बेले के ही संगे नाई जाओ जीव तुई मसाला होई। आगे पागला मनो आगे अबोझा मनो दिने न भजिलु राम नाम रे दिने न भजिलु हरि नाम रे आगे पागला मनो। सन्थ कवि भीम भई मालिकारे लिखि दैछ काय बोली गौ जहाँ मालिकारे लेखा होई अछि हाँ हाँ आज ये सब सत्य हे आछे हे आसी नलिल हाँ भीम भई का बोली लिखि कान लिखले आक भैरवी डाकरे पृथ्वी कंपिब लोके होइबे विनाश सखी जुगनी खपर पूजनी बुली खाइबे मांस सुन सुन मोर भाई आज्ञा धर्म तो रहिब नाही जे सुन सुन मोर भाई। रुचु न रुचु खाओ पिता जान न जान पढ़ गीता आमर हिंदू धर्म रे सबुठारु बड़ पुराण हैला भागवत भागवत रे जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे लिखि देले काय बोली गौ कली जुगर आयुष हैला हाँ 4,32,000 काय गौ केते वर्ष 4,32,000 वर्ष पर्यंत ई कली जुग बंचिक रहबा किंतु
ଇ କଳି ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯଦି ବଢିଯିବା ହଁ ପାପ ଅଂଶଟା ଯଦି ବଢିଯିବା হয় গো ବୋଇଲେ କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷ କମିଯିବା হ্যাঁ হ্যাঁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନେ 21 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ये बुआ कितना थिले 21 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ हे मने पैर साइड निकोर स्पॉटिंग केंता कर ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଫିର ବଞ୍ଚୁଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ କରି କରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରকে ପାଇଥିଲେ হয় গো ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ 14 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 7 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ଥିଲେ ଥିଲେ ଆଉ କଣ? କଳି ଯୁଗରେ ମାତ୍ର 3.5 ହାତ ବଞ୍ଚିଗଲା হ্যাঁ କଳି ଯୁଗର ଯେତେବେଳେ ପାପ ଅଂଶଟା ବଢିଯିବା হয় ପୁଣ୍ୟ ଅଂଶଟା କମିଯିବା হ্যাঁ ଲାଷ୍ଟ କେ ଶେଷ ସମୟରେ ମଣିଷ ମାନେ 12 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ହେଇଯିବା হ্যাঁ হ্যাঁ माने मने एड़े रही जिवे ଛୁଆ ଛୁଆ ଏଡେ ଏଡେ ହେଇଯିବେ ମାଲିକାରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ କବି ए मा एड़े रही जते बेले तो मोर कोनिया दीटा के मैं लती और मोना ने भरी ଆଉ थी ତୁମେ କେଡେ ହେବ ଯେ ତୁମେ ବି ହେଡେ ହେବ ନା ତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢିଯିବା হ্যাঁ হ্যাঁ ଭୀମ ଭୋଇ ଆର କାଣା କାଣା ଘଟି ପାରେ ବୋଲି କରି ମାଲିକାରେ ଲେଖିছে आगे घटबाता ଆଗ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଝିଅ ପିରତି କରିବରେ ଭାଇ ସଙ୍ଗତେ ଭଣେ କପାଇ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଭାଇ ପକାଇବେ ଆଗ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଝିଅ ପିରତି କରିବରେ ଭାଇ ସଙ୍ଗତେ ଭଣେ କପାଇ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଭାଇ ପକାଇବେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ତ ରହିବ ନାହିଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କରି କରି হ্যাঁ ମଣିଷ କେତେ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଭାଇ ମାଡ଼ ଝଗଡ଼ା ଇହାଦେ ବି ହେଇ ବସିଲେ ନ कॉलेज उठी मारी आसु ଚାଖଣ୍ଡେକ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଭାଇ ପକାଇବେ ହାଣି ତତେ ମୋର ନେଇ ହେଲା ମୋର ବାପା ଏତକି ଜାଗା ମତେ ଦେଇଛି ଜମିନ ମୋର ବାପା হ্যাঁ হ্যাঁ ଯାହା ଲେଖି ଅଛନ୍ ମାଳିକାରେ ଭୀମ ଭୋଇ হয় গো ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ হ্যাঁ হ্যাঁ ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ହେଉଛି সত হই ତେଣୁ କରି କରି କଲି ଯୁଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକେ ହେଲେ ସେ ହଁ। ହରିନାମକୁ ଟିକେ ଗାନ କରମା হয় গো କେନ୍ତା ଭାବରେ কেনতা ভাবরে ए मा জানলো কোননি হ্যাঁ ই কলি যুগে পুতা তুই যদি মুতি হেবু মোতি হেবে করে গাড় সুয়াল লান ସେ হে তো ମୁକ୍ତି ପାଇବ কেতি সে বল